द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। पंचमे नारद पूछन्ते काल कर्मादि शक्ति जुते जेमन्ते विराट सृजिला ब्रह्मा बोलन्ति हरि लीला आनंद चित्ते से नारदे पुच्छन्ति ब्रह्मा करो पादे नारद उवाच भूदेव देव नमस्तुते भूतभावन तु जगते सृष्टिरग्रे तोर देहि तो भाव न जानन्ति केहि आत्मारो तत्व तुम्भे जानो जे वेद पुराणे प्रमाण जे रूप जही तोर वास जहू ये जगत प्रकाश जाहार आश्रय वर्त ये प्रकाशी जही लीन होई भूत भविष्य वर्तमान तुम्भ गोचरे दिव्य ज्ञान हस्ते एलाभ फल प्राये तुम्भ गोचरे ज्ञान रहे जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे जेवा तुम्भंकु हृदय धरे जाहार बस तु बोलाये बर्तु तु जार आत्मा बही भूते संचरी भूत करु जाहार माया रे विहरु ए भूत गणंकु जे पाले अपरा भवि आत्मा तोले आत्मार शक्ति बले भावी अक्लेशे यथा उर्निनाभि ए सृष्टि कर्म गोचर जे नाम गुण रूप आर पर पर जे मधाम जेवा अछि स्थूल सूक्ष्म जाने मो नाही तो बाहारे अन्य बाकी अछि संसारे तुम्भे जे घोर तप कर आत्मा समाधि बले धर तेणु मोहित मोर मन तुम्भ परे केवा अन्य एणु संशय मोर चिते ए माया सृजिल किमन्ते तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संशय कर दूर भकत भावे पचार ये स्वभावे पुत्र मु अटई जेमन्ते मोर चित्ते स्फुरे ए विश्व समाधि गोचरे एणु नारद वाक्य शुणी हरसे कहे पद्मजने ब्रह्मवाच धन्य नारद मुनि वर साधु प्रस्ताव ये तो हर तुझे पचारु जन हिते
ব্রহ্ম ভাগবতে বিষ্ণু মহিমা দর্শনে পুছিল বিনয় বচনে তু যাহা পচারিলু মতে মিথ্যানু হইয়ে উচিতে যেন ঈশ্বর প্রায় হই এ সৃষ্টি মোহর টইয়ে পরমেশ্বর জ্ঞান যেন নাহি তো হর ভ্রান্তি তেণ যে বিষ্ণু আজ্ঞা ঘেনি মাথে ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলি যে মন্তে অর্ক অগ্নি শশী গ্রহ নক্ষত্র তারা রাশি তো আদি সন্থ ছন্তি যেতে যে বিষ্ণু মায়া বলগ্রস্তে বলন্তি মতে বিশ্বগুরু যার মহিমা মহামেরু যে হরি জগত ঈশ্বর তাহাকু মোর নমস্কার যাহার ইচ্ছা মার্গে স্থিতি লাজে শঙ্কিত ভগবতী সে মায়া বসে জগত অজ্ঞান মদে বিমোহিত মোহি মোহর এ শরীর দ্বারা সম্পদ বন্ধু মোর অজ্ঞানী জনঙ্ক এ ভাব সর্বসম্পদ পদ্মনাভ এ দ্রব্য কাল কর্ম জীবর যে অবাস ভাব যেতে দেখই ভিন্ন ভিন্ন বিচারে কেবা অছি আন বেদ বচন দেবগণ এ সর্ব লোক যজ্ঞ দান তপস্যা যোগ জ্ঞান গতি সর্বসম্পদ দাসরথী যে হরি সর্বদেহে দেহি সর্বদেখই কুটে থাই তার শরীরু মহিজাত তাতে যে সর্জই জগত স্বভাবে নির্গুণ মুরারে সৃষ্টি সঞ্চয়ী গুণ ধরি নির্গুণ পুরুষ ঈশ্বর তোমায়া বলে সংসার স্বর্গ পালন তিরোধানে গুণকো ধরে ভির্নে ভির্নে কার্য কারণ কর্তা অর্থে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া সমেতে গুণের হন্তি আশ্রে করে নির্গুণ পুরুষ আবরে এতিনি গুণলিঙ্গ গতে মধ্যে বর্তই অলক্ষিতে মো আদি সর্বজনঙ্কর আত্মা স্বরূপ সে ঈশ্বর মায়া ঈশ্বর মায়া বলে সর্জে স্বভাব কর্ম কালে আপনা ইচ্ছা বলে করে বিবিধ শরীরকু ধরি সে কাল গুণ ব্যতি করে সৃজই পালই সহরে তার স্বভাব কর্ম যোগে মহত পুজিলা আগে মহত বিকারু তক্ষণে ত্রিগুণ লিঙ্গ আবরণে
तम प्रधान अतिरेके से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मके स्वभावे शक्ति मोह घरे स्वभावे शक्ति मोह घोर घोर तम अधिक अहंकार ए अहंकार नाम होई से तीनी प्रकार भजई गुण प्रकाश तीनी तीनी विकार तम तेज घेनी जे शक्ति द्रव्य क्रिया ज्ञान ए भावे भेद भिन्न भिन्न से अहंकारे भूत आदि तामस शक्ति तहि भेदी शब्द गुण मात्रा संचे नव प्रकाशे अंतरिक्षे शब्द गुणे से प्रधान दृश्य दर्शक भेद स्थान शब्द गुण नभु होई चतुर्थ मात्रा संगे लई नभ विकारु वायु जात स्पर्श शब्द गुणे स्थित स्पर्श गुणता प्रबल जे प्राण सहज बल पवन विकारुत क्षणे स्वभाव काल कर्म गुणे स्पर्श गुण तहि थाई तृतीय मात्रा भाव बहि शब्द स्पर्श रूप तार प्रचंड तेज महाघोर तेज विकारु से उदक जार स्वभाव रसात्मक शब्द स्पर्श रूप तीने ये तीनी रस संगे घेनी आप विकारु मही जात से पंच मात्रा गुणे जुत सत्व विकार तहु मन जे रूपे प्रकाशे गगन मनर संगे देव बल दश इंद्रिय दिग पाल दिगबातक दिगबातार्क जलपति अश्विनी बह्नि सुरपतिये उपेन्द्र मित्र प्रजापति ए रूपे दश उत्पत्ति तेजस विकारुत क्षणे जन्मिले दश इंद्रियगणे जे ज्ञान क्रिया बुद्धि प्राण तेजस शक्ति ए प्रमाण श्रुति जुगल चर्म घ्राण नयन जिह्वा पंच ज्ञान वचन पाणी अंघि वचन पाणी अंघ्रिवेणी उपस्थ मूला धारो घेनी ए कर्म इंद्रिय ए कर्म इंद्रिय प्रकार दश देवंक अधिकार भूत इंद्रिय गण मन सत्व आदि जे तीने गुण जेणु नहिले एकमन ए तेणु न पाइले स्थान ब्रह्मांड हेतु ए प्रत्यक्ष
ସୂକ୍ଷ୍ମେ ରହିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟେ ସ୍ଥକିତେ ରହିଲେ ଗଗନେ କେତେ କାଳ ଶୂନ୍ୟ ରହି ଏ ସର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଏ ମହାଭୂତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ ଘଟିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯୁତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡ উপজিলা তক্ষণে উদকে পড়িলা অনেক সহস্র বরষে সে অণ্ড মহা জলে ভাসে সে অণ্ড মধ্যে জীব জাত কাল কর্ম স্বভাবে স্থিত তাহা স্বভাবে অচেতন চেতনা দেলে ভগবান সে সর্বগুণ সর্বসিদ্ধি কেতে কালে অণ্ড ভেদিয়ে পুরুষ হই লাবাহার এবে শুণ মনিবর সহস্র উরু অঙ্ঘ্রি বৈক্ষ সহস্র নয় ন প্রত্যক্ষ সহস্রে শির সহস্র ভুজ আনন প্রমিত তেজ তাহার দেহ শূন্যে দেখি লোকর স্থিতি উপলক্ষে দ্বিসপ্ত লোক তার অঙ্গে কল্পিত ঊর্ধ্ব ভাগে মুখু জন্মিলা ব্রহ্মকুল ক্ষত্রিয় জাত বাহু মূল উরু যুগল বৈশ্য গণে শূদ্র উপজি লাচরণে ভুলোক কাটি ভাগে স্থিত নাভির্ভুব লোক জাত হৃদরে স্বর্গ লোক মিলে মহত লোক উরস্থলে জনলোক যে গ্রীবাতটে তপবসয়ী বেনি ওষ্টে মূর্ধনি মধ্যে সত্য লোক যে সনাতন ব্রহ্মলোক সপ্ত পাতাল অধো ভাগে শুণ কহিবা প্রতি অঙ্গে অতল বসে জঙ্ঘ দেশে উরুরে বিতল প্রকাশে সুতল বসে জানো মূল জঙ্ঘর মূলে তলাতল যে মহাতল গুল্লো দেশে পাদাগ্রে রসা তল বসে পাতাল পাদ তলে রহে এণু ভুবন বিশ্বদেহে ভূমি লোক পাদে বসে নাভির ভুব যে প্রকাশে
स्वलोककल्पितमूर्धनि विश्वदेहे वा विश्वमानि नारद आगे बेदवर যাহা কহিলে বেদ সার সুজন জনঙ্ক শ্রবণে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভণে যেমন্তে ব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টি ভিয়াই থিলে পরমেষ্টে গোবিন্দ 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 হা কৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র গোবিন্দ 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 হা কৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः भीमस्यापि रणभङ्गे मुनिरपि मते भ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न वेत्